yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Asatidatul ulama wal fudala, para asatid, para guru, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita takdimi. Hadir bersama kita insyaallah selaku Direktur Utama Umi Foundation Dr. Andes Haji Masuri MPD. Bersama juga para jajaran direksi, Direktur Program Haji Ahmad Yusuf FS MPD, Direktur RMD Dr. Andes Miftahul Jinan MPD, MPD GLC FSC, Direktur SDM dan Sistem Dr. Ali Musyafar Qadri MPD, kemudian General Manager Haji Ahmad Sabiti SE, kemudian Bapak Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ajib SPD, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Mustaqim EPDI, beserta segenap jajaran tamu undangan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita qudwatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin peserta silaturahmi nasional Umi Foundation 2025 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersama-sama tadi kita mengikuti rangkaian pembukaan, ini saatnya kita berada di salah satu momen terpenting, salah satu momen yang kita tunggu-tunggu, di salah satu momen yang kita semuanya hadir sebagai saksi di tempat ini, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian orang yang mendapatkan rahmat dan keberkahan Al-Quran di ruangan ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin, mengawali prosesi penganugerahan sana pada kesempatan pagi hari ini, mari kita awali bersama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa tentunya guru kita yang mulia yang sudah hadir tengah-tengah kita. Beliau adalah Al-Mukarram wa Muhtaram Kiai Haji Mudami Ma'arif, dan juga insyaallah akan bersamai tengah-tengah kita juga Fadilatul Syekh Mahir Al-Munajjid Al-Dabishki yang insyaallah sudah bersama kita di lokasi ini, insyaallah akan menuju panggung kehormatan dan ruang mulia ini. Asal tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki rangkaian acara pengukuhan penganugerahan sanad para master trainer Umi Foundation yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah akan diikuti oleh sejumlah 37 peserta dari para asatid yang insyaallah kita akan sama-sama mengikuti rangkaian acara tersebut. Selanjutnya hadirin peserta Silatnas Umi Foundation 2025, mari kita ikuti bersama dan mari kita sambut seluruh khadimin peserta penganugerahan pengukuhan sanad Imam Asim riwayat Hafiz Khalid Asy-Syakiriyah. Dengan segala hormat kepada seluruh peserta dipersilakan untuk menuju panggung. Pada peserta silakan boleh berdiri bersiap untuk menuju panggung. Dengan bangga dan dengan penuh rasa hormat kami persilahkan dan kami panggil peserta khadimin penganugerahan dan pengukuhan sanad Imam Asim riwayat Hafiz Khalid Asy-Syakiriyah Umi Foundation 2025, Al-Mukarram Al-Ustaz Syaiful Hasan bin Mufradi, Muhammad Nurrais Amin bin Ahmad, Muhammad Mustafa Kamil bin Muhammad Rusli, Nur Irwansyah bin Abdul Salam bin Sajjad, Arga Prasetyo bin Iskar, Muhammad Jumari bin Safawan, Abdul Hanan bin Syukrina, Muhammad Hafid bin Syamsi Ar-Rahman,
Syamsi bin Kurdi Mashkari, Iqbal Muhammad Ghazali bin Jumatil Suparno, Selamat Tulus bin Magda, Ahmad Mufti Hidayat bin Muhammad Zainal Haj, Muhammad Miswah Yudi bin Muhammad Sadena, dan Ghazi Aros Askar bin Ulul Azmi Kamal Abdullah, Edi Markoyo bin Subati, Muhammad Mustaqim bin Harjan Al-Haj, Hadiyatullah bin Alimuddin, Sadir Siadian bin Al-Haj Panjang Siadian, Abdul Aziz bin Taj, Muhammad Rafibi bin Abdul Ghafur Al-Haj. Selanjutnya Al-Qaram Salihin bin Munawwir, Irwan Wahyudi bin Bahrul Aziz, Dr. Syaifullah bin Nawawi Ruyani, Qamaruddin Effendi bin Husaini, Mahmud Abdul Aziz bin Juraymi Mustafa, Hatik Asyrafi bin Muhammad Irfan Al-Haj, Mehdi Hanafi bin Muqahir, Ahmad Afifi bin Sudiwaras, Ahmad Mudiallah bin Kumiri, Abdurrahman bin Hamidi, Abdul Salam bin Mahmudi, Jujub Juanda bin Asref Farmani, Adi Ridwan bin Adi Jamaluddin, Fatul Razi bin Munari, Abdul Malik bin Hadid, Muhammad Sulam Mahsul bin Muhammad Solihin Al-Haj, dan Al-Qaram Ustaz Agus Riyadhah bin Suwani. Demikian seluruh peserta khatibin penganugerahan sanad Al-Quran pada kesempatan pagi yang berberkah ini. Selanjutnya hadirin peserta Silatnas Umi Foundation 2025. Selanjutnya dengan segala hormat dan penuh takdim, narju bi kulli ihtiramin su'udi ila al-masakimin fadilatul Ustaz Al-Kiai Haji Mudarris Ma'arif LCMH wa fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Al-Muqri Mahir Hasan Al-Munajjid Al-Bishki ayataqaddam ayatawajjah ila aman. Kepada beliau dengan segala hormat Kiai Haji Dr. Budawi Kiai Haji Budawi Ma'arif LCMH, dan kepada Syekh Al-Ustaz Dr. Mahir Hasan Al-Munajjid Al-Bishki untuk bersedia berkenan naik ke atas panggung. Dan selanjutnya kepada seluruh peserta dan Kiai Haji Budawi Ma'arif kami persilakan untuk duduk di tempat yang sudah tersedia. Hadirin peserta Silatnas Umi Foundation 2025. Selanjutnya rangkaian prosesi Khatmul Quran yang akan diawali dengan pembacaan tawasul oleh guru kita Al-Muqarram Wal-Muqarram Kiai Haji Dr. Budawi Ma'arif LCMH. Dengan segala hormat falyatafadhal ilaihi masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Muhammadin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi radhiyallahu anhum ila abadi. Ini sekian itu benar. Wassalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
سجيل
فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا
فيها حبل من مسد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ويقيمون الصلاة
Selanjutnya pembacaan doa khatmul Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Sholihin bin Munawwir. Kepada Ustaz Sholihin dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مورسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين المقيمين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم وعليه أزواجه وذرياته ثم إلى حضرة أخوان الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شرطة الجيلاني رضي الله عنهم وأئمة الأربعة رضي عنهم ونساء إندونيسيا اللهم ثم إلى جميع القبور للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولقراباتنا ولأخواتنا ولأصدقائنا ولأحبابنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا وقراباتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطير واجعلنا وإياهم ممن يقرأ القرآن فيرضى ولا تجعلنا وإياهم ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل والفشل ونعوذ بك من اللهم إنا نسألك السلامة والصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة
Urahibukum ahlan wa sahlan di fadilati Syekh Al-Ustaz Al-Doktor Mahir Hasan Al-Munajjid Al-Bishki. Tasharrafna bi hudurikum. Wa qabla an nastafid wa nastami' min al-muhadarati Syekh, hayya nastami' awwalan min at-tawjihat wal kalimat li fadilati Al-Ustaz Kiai Hadi Al-Doktor Munawi Ma'arif. Fadhal ilayhi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa ta'amina min abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat ayyuhal ikhwah fillah. As'alullah kiram khususan guru kita Syekh Mahir Hasan Al-Munajjid, izinkan kami dalam hal ini memberikan pengetahuan bahwa dengan Khatmil Quran Ustaz yang kita saksikan bersama, mereka alhamdulillah telah membaca Al-Quran dari Al-Quran dengan kami khatam kita bertulis mulai dari juz 1 hingga juz 30 dengan bacaan mereka tadi, dengan kehadiran dan kesaksian Syekh Mahir. Begitu halnya dengan kesaksian para hadirin Ustaz dan Ustaz sekalian, bahwa saya menyatakan dan memberikan pengukuhan bahwa Ustaz yang telah bersama-sama membaca Khatmil Quran adalah sebagai santri-santri yang berhak mendapatkan sanad Al-Quran sebagai keterusan dan kelanjutan bacaan Al-Quran dari yang telah kami dapatkan, kami terima dari Syekh Muhammad Al-Suka, yang juga guru dari Syekh Mahir Hasan Al-Munajjid. Sanad ini adalah sanad dengan riwayat dari Imam Al-Asim yang bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu patut disyukuri, karena itu merupakan nikmat yang mengantarkan kita semuanya mendapatkan syafaat Al-Quran Al-Karim ila yaumil qiyamah. Amin. Karena itu saya berwasiat dengan berdoa untuk Ustaz dan Ustaz yang hadir dan ikut sanad ini. Yang pertama, pastikan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, membawa Al-Quran yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, jadilah amanah sanad Al-Quran ini sebagai panjangan dari kami Syekh Muhammad Al-Suka, Syekh Mahir, hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan Al-Quran, dalam menyampaikan Al-Quran kepada umat. Pastikan bahwa Al-Quran yang dengan disampaikan itu persis sama seperti yang panjenengan dapatkan dari kami. Jangan ada perubahan. Jangan sekali-kali mengubah dalam penyampaian dari apa yang panjenengan punya dari itu. Yang ketiga, pastikan terus menghafalkan Al-Quran Al-Karim, murojaah Al-Quran Al-Karim, dan jadikan hafal dan murojaah Al-Quran yang telah kita dapatkan melalui sanad ini sebagai wiridan atau hizib kita dalam keseharian. Jangan dikalahkan di urusan dunia dan urusan apapun
Yang keempat, pastikan bahwa ilmu yang kita dapat dalam besar Quran ini sebagai sarana untuk menambah ilmu kita demi Al-Quran yang kita pahami dan kita ketahui. Artinya jangan hanya cukup kita mendapatkan sana sebagai kebanggaan bacaan yang benar sambung hingga Rasulullah SAW. Akan tetapi hendaknya ini menjadi alat untuk memahami Al-Quran dengan cara Rasulullah SAW harus membersamai para ulama dan kita tetap harus sholat ilmunya dengan bakat agar kita mampu memahami Al-Quran dan mengetahuinya agar kita dapat mengamalkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, pastikan bahwa Al-Quran ini kita bersama ini mampu memaknai akhlak dunia kita sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dan kita tidak mungkin bisa mewarnai hidup kita dengan akhlak Al-Quran jika kita tidak membaca Al-Quran dengan benar dan tidak mampu memahami Al-Quran. Makanya saat kami yang beriman, pastikan kita menjadi makhluk yang berakhlak mulia sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, wasiat kami adalah pastikan bahwa cinta Al-Quran kebersamaan kita terhadap Al-Quran tidak hanya pas untuk diri kita sendiri, tapi pastikan keluarga kita khusus tanamkan rasa cinta mereka terhadap Al-Quran, tanamkan pada anak-anak keturunan kita untuk selalu merasa dan bersama terhadap Al-Quran. Akhir wasiat ini lanjutkan kepada anak keturunan kita sebagaimana wasiat Islam yang diberikan oleh Al-Quran ini teruskan dari Al-Quran kepada anak keturunan. Dan jangan sampai Islam kita, iman kita terhadap Al-Quran hanya berhenti pada diri kita sendiri, tapi menunjukkan terus mahulah kita kalau bisa bersama Al-Quran, tapi anak kita tidak bisa tidak mau mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang ketujuh yang terakhir, sebagaimana wasiat Syekh kami khususnya Syekh Mungkin, Syekh Muhammad Al-Sudan dan Syekh kami setiap kali ketemu kami adalah wasiat pastikan bahwa kami hendak kalian sertakan dalam doa kami. Artinya setiap kali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sertakan kami dalam doa kalian. Dan siapapun yang terlibat dalam kesuksesan panjangnya mendapatkan Al-Quran, ada keluarga Ustaz ini, dan satu-satu yang lain, pastikan kalau doa itu ada janji nama-nama ini sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam roh doa menjadikan sebab kami semuanya bisa istiqomah dan bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita bertemu di dunia dengan sanad yang sambung kepada Rasulullah, dan kita semuanya pun juga bertemukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Rasulullah SAW dan ulama-ulama Syekh Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini hal penting pesan saya. Tujuan pun saya lupa ya. Saya lupa. Ini mudah-mudahan menjadi sebab menghantar waktu kita akan lulus dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang menjadi maaf dan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa akan disampaikan kepada guru kita Mukarram Haji Dr. Dawi Ma'arif yang sudah memberikan wasiat, tausiah dan nasihat yang utamanya pesan yang sangat mendalam
bagi seluruh peserta khatib, dan mudah-mudahan saat ini bisa terus dijaga menjadi bagian aman yang harus dijalankan secara ikhlas. Tapi ayuhal asatidah, nanti fi fursatin asamina musbirul fawani, insyaallah kita sampai pada inti acara dan acara yang akan kita tunggu. Insyaallah sanastami' wa nastafidu min al-muhadarat Syekh Al-Ustaz Dr. Mahir Hasan Al-Munajjid Ad-Damishqi alladhi sayulqiha al-muhadarah walladhi yaqumu bil mutarjim fi hadhihi al-fursah al-thamina. Adapun untuk yang menjadi penterjemah pada kesempatan pada pagi hari ini, Al-Karam Ustaz Ahmad Mirza Al-Sudabede. Kepada Ustaz Mirza mohon berkenannya untuk naik ke atas panggung. Wa fadilatul Ustaz Dr. Mahir Hasan Al-Munajjid falyatafaddal ilaihi mashkura. Shallu 'alan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa semoga kita semua telah dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan semua yang berjuang mendakwakan Al-Qur'anul Karim. Beliau Syekh Mahir mengucapkan terima kasih kepada Umi Foundation yang setiap tahun selalu ada peningkatan. Semoga Allah menerima semua jihad Quran ini dan semua yang diusahakan oleh Umi Foundation dan yang belajar di metode Umi. Kemudian beliau juga mengucapkan barakallah, selamat kepada semua khatimin yang telah menyelesaikan khatmul Quran dan juga menerima sanad. Beliau juga memohon mudah-mudahan semua yang khatam hari ini diberikan taufik oleh Allah dan terus menjadi pelayan Al-Qur'anul Karim. أيها الإخوة الكرام، إن أعظم ما يميز ديننا العظيم دين الإسلام هو الرحمة بالخلق. هذه الرحمة قال تعالى عن سيدنا رسول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والقرآن أيها الإخوة كتاب
Para hadirin sekalian, beliau menyampaikan bahwa sesuatu yang sangat istimewa dari Islam ini adalah rahmat Allah terhadap makhluknya. Sementara Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Al-Quran kita memahami juga merupakan salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kitab yang penuh barokah untuk semua umat yang beriman. Beliau senang dan mengapresiasi karena beliau tadi menyampaikan Quran ada di hati para ummahat, para ibu, dan beliau senang dengan filosofi metode umi, yaitu bahasa ibu, bagaimana para guru Quran mengajarkan dengan penuh sabar, dengan penuh kasih sayang, sehingga melahirkan generasi yang Qurani. Dan beliau memohon kepada Allah, insya Allah filosofi ini mengkaitkan antara rahmat, senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga rahmatnya. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف يكون النصح للقرآن؟ كيف يكون النصح للقرآن الكريم وهو أنبع الفضائل؟ النصح لكتاب الله أن نتقن تعليمه، أن نتقن قراءته، أن نتقن فهمه. هذا هو النصح لكتاب الله. بالنسبة لنا أيها الإخوة، أنتم كأساتذة كرام تعملون على تحقيق القرآن الكريم، أقول لكم يا إخوتي هذه وظيفة صعبة جدا. تعليم القرآن هو أصعب الوظائف. أن تلقي درسا في الفقه، أن تلقي درسا في السيرة النبوية، أن أتحدث إليكم أنا الآن أنا مرتاح، لست متعبا، يعني شيء يعني خفيف، لا مشقة فيه. لكن أن أقعد أمام الطالب وأن أنظر كيف يخرج الحرف من فمه وكيف يفعل بفمه بعض الحركات الخاطئة وأصوب ذلك وأعد الحرف مرة أخرى ومرة ثانية ومرة ثالثة و10 مرات وأكثر، هذه مشقة كبيرة جدا وتحتاج صبرا عظيما وصبرا يعني كبيرا يتحلى به الإنسان لهذه الوظيفة. فأقول لكم يا إخوة، لن يدرك أحدنا ثقل تعليم القرآن حتى يجلس يعلم القرآن بالضبط والإتقان. فإذا جلست وبدأت تنظم الطالب حرفا حرفا، ويلا هذا نعيد السورة مرة أخرى وبعدها نعيد مرة أخرى، ستجد هذا ثقيلا عليك. ولكن أيها الإخوة، الله يهونه علينا، الله يهون علينا هذه الوظيفة لأنها ثقيلة، والنفس يعني الجلوس هكذا جلوس منه عدة ساعات، هذا في مشقة كبيرة على الإنسان. Beliau menyampaikan bahwa agama ini adalah nasihat sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, lillahi wa rasulihi, dan juga untuk kitab Allah dan kaum muslimin sekalian. Terkait dengan bagaimana maksud nasihat untuk kitab Allah ini adalah dengan mengajarkan secara ikhlas dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Beliau menyampaikan bahwa mengajar Al-Quran ini sebenarnya adalah tugas yang amat berat dibandingkan dengan kita mengajar fikih, tauhid, dan semua disiplin ilmu yang lain. Di dalam Al-Quran ini kita mengajar harus berulang-ulang sehingga huruf per huruf diucapkan dengan benar dan membutuhkan ekstra sabar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meyakini memberikan keringanan untuk kita di dalam tugas yang berat ini dengan kesabaran dan kesungguhan. ولست أبالغ أيها الإخوة إذا قلت لكم مقرئ القرآن هو كالشمعة التي تذوب قليلا قليلا لينتفع الناس بها بضوئها وبنورها. هذا يتطلب منا أننا سنبذل صحتنا وراحتنا ويعني نجلس نتعب،
رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث في صحيح البخاري. فلما سمع سيدنا أبو عبد الرحمن هذا الحديث قعد في مسجد الكوفة 40 سنة يعلم القرآن، وقال هذا الحديث هو الذي أجلسني في المسجد 40 سنة ليعلم القرآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أعظم وصف: خيركم أحسنكم من علم القرآن تعلمه وعلمه. فلذلك الوظيفة صعبة لكن أجرها. Beliau menyampaikan, bukanlah berlebihan guru Quran itu kalau dianalogikan seperti lilin yang menerangi sekelilingnya, tetapi dirinya berkurang, artinya lelah, capek, energi berkurang, tetapi pahala yang didapat teramat sangat besar. Sehingga ada satu kisah, yaitu Abu Abdurrahman ketika mendengarkan hadis Rasulullah SAW yang ada dalam koleksi Imam Bukhari, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu", sebagai kalian yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Beliau termotivasi dengan hadis ini hingga mengajar Al-Quran selama 24 tahun terus menerus, dan beliau meyakini karena betapa besar pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai level dari Rasulullah sebaik-baik kalian. سأذكر لكم أيها الإخوة بعض النماذج من معلمي القرآن الكريم عبر الزمن، عبر التاريخ. نبدأ من مولانا عبد الله بن عامر الدمشقي مقرئ الشام. كان لسيدنا عبد الله بن عامر وهو التابعي الجليل كان يشرف على 400 حلقة علمية في مسجد دمشق، في مسجد الأموي. 400 مجموعة تحفظ القرآن يشرف عليها كلها سيدنا عبد الله بن عامر. وكذلك كان حال سائر القراء، لهم اجتهاد عجيب في التعليم، فكان أحدهم يفرغ وقته كله حتى اشتهر هؤلاء العشرة. يعني أنت تتعجب لماذا هؤلاء العشرة اشتهروا ويوجد مئات وممكن ألوف غيرهم. هؤلاء تميزوا بأنهم فرغوا أنفسهم لتعليم القرآن الكريم. هذا حال القراء العشرة. مولانا ابن الجزري وهو الإمام المحقق الذي خدم القرآن خدمة عظيمة لعله لم يسبق إليها. ابن الجزري طاف معظم بلاد الإسلام، دار في البلاد، تعلم وتلقى القرآن عن مجموعة من الشيوخ كثيرين، ونشر القرآن في معظم الدنيا. من القصص التي تروى عنه رضي الله عنه أنه كان قد وصل إلى مكة المكرمة للعمرة أو شيء من ذلك، وبينما هو جالس يتحدث مع شخص قال له ذاك الرجل إن مدينة بورصة هذه المدينة في تركيا اليوم، بروسا كانت تسمى قديما بروسا، اليوم هي بورصة، فيها مجموعة من الشباب الذين لا يملكون المال للسفر ويريدون أن يقرأوا عليك القرآن وهم يبكون بالليل والنهار. فقال رضي الله عنه انظروا يا إخوة ماذا فعل. علم أن مجموعة من الناس تريد أن تتعلم، فقال أنا أذهب إليه، ليس بالطائرة ساعتين، ممكن أكثر من شهر ونصف سفر حتى وصل إلى مدينة أنطاكيا بجوار بروسا. فلما وصلها نزل ضيفا عند أحد الكرام، وكان شاب من أولئك الشباب قد استدان مالا وذهب إلى أنطاكيا يريد أن يسافر إلى الإمام ابن الجزري. هذا الشاب دخل المسجد وهو غريب لا يعرف هذا، فجلس في المسجد هكذا، فرآه أحد الناس قال كأنك غريب، قال نعم، قال قم معي تعال إلى البيت.
فقام الرجل قال لا آكل حتى أذهب إليه. قال أخي كل وغدا قال الآن أذهب إليه. فذهب إليه فعلمه القرآن الكريم. ثم ذهب الإمام إلى مدينة أنطاكيا بروسا وعلم أولئك الشباب، والتقى بالخليفة العثماني السلطان بايزيد رضي الله عنه رحمه الله، ففرح به جدا وأعطاه دارا كبيرة وما يشاء من الأمور الدنيوية، وقال أنت هنا تعلم القرآن، سأعطيك ما تريد تعلم القرآن الكريم. فلنيته الصالحة في حسن تعليم القرآن أكرمه الله بخير الدنيا والآخرة إن شاء الله. Syekh Mahir menyampaikan beberapa kisah teladan di dalam mengajarkan Al-Quranul Karim di beberapa era. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr, beliau sampai bersabar mengajar hingga 400 halaqah tahfidzul Quran. Ada seseorang yang takjub dan menyoal mengapa hanya 10 qurra saja yang tersebut dan yang mutawatir kita pelajari. Maka dijelaskan bahwa mereka lah yang 10 ini menghabiskan umurnya hanya untuk Al-Quranul Karim. Kemudian satu lagi yang beliau sampaikan kisah yang menarik, yaitu salah satu syekh yang populer, ya, Syekh Ibnu Jazari. Beliau suatu hari pernah pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah atau urusan lain. Suatu saat bertemu dengan seseorang dan orang tersebut menyampaikan bahwa di Bursa atau di Turki ada beberapa pemuda yang mereka sangat ingin mengaji kepada engkau, kepada Syekh Ibnu Jazari, tetapi mereka tidak memiliki biaya untuk datang menemui Syekh Ibnu Jazari. Lalu respon beliau, Syekh tersebut menyampaikan, saya sendiri yang akan pergi ke sana. Maka beliau pergi ke sana bukan dengan pesawat sebagaimana kita saat ini. Saat sampai di sana, ada seorang pemuda yang sampai berhutang untuk saking kepinginnya bertemu dengan Syekh Ibnu Jazari. Beliau suatu saat masuk masjid dan terpandang oleh orang sekitar, orang yang aneh karena seperti orang yang musafir dari jauh. Kemudian ketika seseorang mengajak orang yang dianggap aneh ini yang tadi berhutang untuk ke rumah salah satu dari jemaah masjid, ya. Saat diceritakan bahwa ada seorang tamu agung yang datang ke sini dari seorang tokoh Al-Quran, dan saat itu beliau sedang disuguhi hidangan. Tetapi ketika beliau mendengar bahwa ada Syekh Ibnu Jazari yang datang, beliau berdiri dan tidak berkenan untuk mencicipi makanan bahkan. Barokahnya Al-Quran ini, maka beliau dimuliakan bisa bertemu dengan penguasa di Turki saat itu dan disiapkan segala sesuatu untuk mengajar dan mendakwahkan Al-Quran. من علماء القراءات في هذا الزمان وصبرهم، يعني أذكر لكم شيئا عن صبرهم في التعليم. كان أحد الشيوخ الأكابر في الشام اسمه الشيخ محي الدين الكردي يلقب بأبي الحسن. الشيخ محي الدين الكردي أبي الحسن هذا الرجل عاش قرابة 100 سنة هجرية، 100 إلى قليلا. هذا الرجل خدم القرآن الكريم أكثر من 70 سنة وهو يعلم القرآن أكثر من 70. نحن في دمشق عندنا طور من شيخ قراء الشام قديما كان اسمه الشيخ عبد الله المنجد. الشيخ عبد الله المنجد شيخ قراء الشام كتبوا على قبره علم القرآن 50 سنة. فنحن نتعجب 50 عاما والله شيء ثقيل. الشيخ محي الدين علم 70 سنة أكثر منه رحمه الله تعالى. 70 عاما كان يجلس للإقراء من صلاة الصبح إلى ما بعد العشاء متصلا، فقط يذهب يأكل يفطر ويرجع، يتغدى دقائق ويعود،
وهو يخرج من صلاة الصبح إلى ما بعد العشاء. في بعض الأحيان كان يجلس 17 ساعة 17 ساعة في اليوم الواحد. نحن اليوم مدرس ممكن ساعتين 3 في اليوم، نقول هذا جيد، ساعتين 3 جيد. فكيف الشيخ يقعد 17 ساعة؟ إذا قد نسي نفسه، نسي راحته، نسي حظ النفس. كل واحد قد يقول أريد أذهب إلى الجلسة، أريد أذهب إلى كذا. ما يوم من الأيام الشيخ محي الدين قال والله بلدت خذوني إلى الجلسة، خذوني إلى البحر، لا يعرف شيئا من ذلك. بل كانت راحته رحمه الله بالتعليم، يتعب وحصل. يا ترى هل ضاع شيء منه؟ والله ما خسر شيء يا إخواني، ما خسر شيئا، بالعكس الآن خرج إلى رحمة الله، الآن سيجد ثمرة عمله. كان عندنا واحد آخر اسمه الشيخ موفق عيون، الشيخ موفق عيون تلميذ الشيخ أبو الحسن، كان موظفا يذهب إلى الوظيفة من الصبح إلى الساعة 1 2، يرجع إلى البيت من الساعة 2 إلى الساعة 10 11 ليلا. هذا لا يعرف الراحة أبدا. من الوظيفة إلى القرآن ينام ساعات في اليوم، وهكذا قضى حياته يعلم أيضا، يعني ممكن 10 ساعات 11 ساعة في اليوم. هذا الشيخ موفق عيون، لا أدري إذا كان قد توفي، ليس كبيرا هو، نسأل الله له إن كان حيا أن يتوفاه مع الصحة والسلامة والعافية. أحد الأساتذة الكرام العلامة الكبير الشيخ محمد سامر المص كان يجلس في رمضان من صلاة الصبح إلى قرابة الظهر في رمضان. والله كنا نشفق عليه، وهو يسهر عادة لا ينام ساعات معدودة في الليل، ساعتين 3 ليلا، ساعتين ليلا. فيجلس الإقرار من صلاة الصبح، يعني ما يقرب من 7 ساعات 8 ساعات متصلة. يرجع إلى البيت، يستريح قليلا، يذهب إلى العيادة، كان طبيبا. في العيادة، وكان العيادة كان يأتي الطلاب أيضا يقرؤون بعض العصر كذا، وبعضهم في المساء في الليل، فكان يقضي معظم وقته معلما للقرآن الكريم. كان شيخنا السكر رحمه الله ليس يجلس جلسات طويلة، لكن كان يعلم بإتقان ويتعب جدا بالتعليم. يعني ممكن يقعد 2 3 ساعتين صباحا، يقعد في البيت ساعتين في الظهر، يقعد في الليل ساعتين 3، يعني ممكن يعلم 6 ساعات 7 ساعات في اليوم، لكن كان متقنا جدا، كان يتعب في التعليم. Insya Allah. Banyak ulama-ulama teladan kita di dalam mengajarkan Al-Quran, termasuk yang beliau ceritakan ulama kontemporer, yaitu Syekh Muhyiddin Al-Qurdi yang dijuluki juga dengan Abul Hasan. Beliau hidup kurang lebih 100 Hijriah. Beliau berkhidmat mengajarkan Al-Quran selama 70 tahun usianya mengajar Al-Quran. Yang mana ada salah satu tokoh yang lain, yaitu Abdullah Al-Munajjid, yang sudah wafat dan tertulis di kuburnya itu beliau mengajar Al-Quran selama 50 tahun. Maknanya Syekh Muhyiddin Al-Qurdi lebih lama lagi, yaitu 70 tahun mengajar Al-Quran. Beliau mengajar mulai dari subuh sampai isya, dan istirahat hanya sejenak, bahkan 17 jam mengajar sekali duduk. Ini ustaz-ustaz sekalian kita bandingkan dan kita refleksikan. Kita yang hanya mengajar beberapa sesi kemudian merasa lelah begitu ya. Kemudian beliau juga menghilangkan dengan mengajar sekian jam dalam sehari dan selama 70 tahun, otomatis menghilangkan waktu wisata beliau. Beliau tidak ingin untuk wisata ke tempat mana begitu, tetapi bagi beliau wisata adalah mengajar Al-Quran. Tokoh yang lain adalah Syekh Muhammad
Buyut, beliau seorang pegawai yang sebagaimana umumnya bekerja mulai pagi sampai jam 2 siang. Tetapi setelah bekerja itu sampai jam 12 malam, beliau mengajar Al-Quran. Kemudian syekh yang lain selama Ramadan mengajar dari subuh sampai zuhur, tidur malam hanya sebentar, 7 sampai 8 jam mulai pagi sampai zuhur tadi mengajar Al-Quran. Dia adalah seorang dokter yang mana setelah waktu zuhur dia harus berangkat untuk menjalani profesinya, tapi itu pun juga sambil mendengarkan Al-Quran. Kita perlu mengambil keteladanan dari beliau-beliau supaya tetap sabar dan semangat untuk mengajarkan Al-Quran. قال أحد العلماء إذا أردت أن تفعل خيرا عظيما فعلم الأطفال سورة الفاتحة. علم الأطفال سورة الفاتحة. لماذا؟ لأن هذا الولد الذي يتعلم منك سورة الفاتحة سيقرأها كل يوم في صلواته، فيكون لك أجر عظيم طيلة حياته. لذلك يا إخوة المشجعات كثيرة، عندنا أشياء تشجعنا على التعليم، نصبر نتعب لكننا إن شاء الله الأجر كبير. أيها الإخوة استغفر الله، لا أساوي شيئا إذا ما وضعتموني أمام القراء، لا أساوي شيئا أبدا، لكني أجلس للتعليم وأجاهد نفسي جهادا كبيرا في التصحيح. وفي بعض الأحيان يمضي الطالب على موقف ليس موقفا أو يصل وكان الأفضل أن يقف، فأنا بعد يقرأ قليلا أقول له ارجع مرة أخرى بعد الآية وقف في هذا المكان. هكذا أذكر الشيء أوقفني. فالحقيقة التعليم فيه مشقة كبيرة، لكن أيها الإخوة عندما أحدنا يجد ثمرة عمله كما ترون هؤلاء الإخوة الأساتذة الكرام الذين إن شاء الله يعني جاوزوا هذه المرحلة المتقدمة، عندما يجد الإنسان ثمرة عمله يقول الحمد لله لقد بذلنا الوقت إن شاء الله فيما يرضي الله عز وجل في تعليم كتاب الله. هذا مجلس ذكر، لما أجلس أنا وعليم القرآن نقرأ القرآن نستمع القرآن، هذا ذكر، والقرآن أعظم الأذكار لإجماع المسلمين، أعظم الذكر هو القرآن العظيم. ولذلك أنت محفوف بالملائكة. الملائكة أيها الإخوة تأتي تستمع مجالس القرآن، لأن الملائكة لم تعطى هذه الفضيلة. الملائكة لا تقرأ القرآن، وإنما تحب أن تستمعه من البشر، وكلما وجدوا مجلسا تحفه الملائكة. فلذلك أقول هذا الكلام حتى يعني أبشركم أيها الإخوة بهذا العمل العظيم الذي نحن نقوم به. Salah satu kutipan yang beliau sampaikan adalah dari beberapa ulama, jika Anda ingin mendapatkan kebaikan yang berlipat dan besar, ajarkanlah surat Al-Fatihah kepada anak kecil, karena setiap sholat si anak kecil ini dan sampai besar, sampai kapanpun dia akan membaca surat Al-Fatihah ini dan pahalanya akan terus mengalir kepada yang mengajarkannya. Maka mengajar ngaji itu sangat capek, tapi kalau melihat pahala yang terus mengalir, mestinya kita menjadi semangat. Pengalaman beliau di dalam mengajarkan Al-Quran, beberapa kali beliau membetulkan seseorang yang belajar atau baca Al-Quran di wakaf ayat yang kurang tepat. Berulang-ulang beliau melakukan itu, tapi beliau dengan sabar dan penuh yakin bahwa pahala dari setiap huruf, dari setiap mengingatkan wakaf ini sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kita mengingat bahwa Al-Quran ini adalah zikir yang paling besar, zikir yang paling agung, sehingga malaikat ikut hadir membersamai kita. Bahkan mereka tidak diberikan oleh Allah kemuliaan membaca Al-Quran ini, sehingga mereka hadir bersama kita. Insya Allah dengan kehadiran para malaikat kita terus semangat mengajarkan Al-Quranul Karim. في بعض الأحيان نحن نجلس في التعليم نتعب أو نمل أو يعني يأتينا طالب يتعبنا جدا، قراءته سيئة لا تصدر، نتعب جدا معه. أيها الإخوة إن كنا نحن نتعب ونبذل وقتنا
شيء خسروا الدنيا وخسروا الآخرة أيضا. في يوم من الأيام أذكر لكم هذه القصة. بعض المشايخ عندنا في الشام لا يحب أن يتأخر الطالب على المجلس. يعني يأتي مثلا متأخر يقول له تعال غدا تتأخرت اليوم. فأردت أن أفعل هكذا. هذا الكلام من 30 سنة تقريبا. أردت أن أفعل هكذا لأعلم الطالب الاجتهاد وأن يأتي باكرا. فصرت أغلق الباب، كنت أقرأ في غرفة كبيرة لها باب. كنت أفتحه دائما. فكان عندي عمل أريد أن أبدأ السوق وكذا، فلما يصير الوقت كذا أغلق الباب. فمرة ذكرت هذا الشيء الشيخ أستاذي الشيخ سامر النصر رضي الله عنه. فنظر إلي وقال: والله نحن من أجل الدنيا نتعب أكثر. لو كنا نبيع ونشتري لتعبنا وصبرنا. قال القرآن أهم ولأجلنا نصبر. فبعدها قلت: والله لا أغلق الباب أبدا ولو جاء الطالب الساعة 10. قلت: أبدا لا أغلق الباب، فليأتي في أي وقت. ما عدتم أبدا. لو كنت أبيع وأشتري فصبرت وبقيت إلى آخر اليوم. قال: لأجل الله خلينا نجلس أكثر. والله أخذت درسا عجيبا من هذا من ذاك اليوم إلى اليوم. الحمد لله إن شاء الله ما رأيت معي بركة أبدا. فيا أخوي أنا أقول هذا الكلام لكي نشجعكم ونصبر بعضنا البعض ولكي نستشعر أن الأجر عظيم وإن شاء الله الثواب كبير. Di dalam mengajarkan Al-Quran tentunya sering kita merasakan capek, khususnya saat mengajar siswa atau anak-anak yang berulang-ulang tapi masih juga belum bisa membaca. Kita perlu ingat saudara-saudara fillah bahwa banyak orang-orang di luar sana yang mereka berjuangnya bukan dalam kebaikan tetapi menghalangi Islam, sebagaimana para tentara yang berperang bukan di jalan Allah tetapi memusuhi Islam. Mereka sebenarnya lebih capek dan saat mati pun mereka tidak mendapatkan apapun. Ada satu kisah menarik sebagai motivasi untuk kita semua. Ada seorang guru yang kurang sabar kira-kira ketika ada muridnya yang belajarnya agak susah, dia menyuruh si siswa itu untuk datang besok dan bahkan menutup pintu karena kurang berkenan untuk mengajar si siswa ini. Cinta ini kemudian dikisahkan kepada salah satu syekh, seorang guru. Dia kemudian menyampaikan bahwa capeknya kita di dunia ini atau capek kita dengan dunia ini lebih lagi daripada capek mengajar. Setelah itu, setelah dapat nasihat dari syekh ini, si guru tersebut tidak lagi menutup pintu, tidak lagi merasa capek di dalam mengajarkan anak yang juga berulang-ulang belum bisa membaca, tetapi beliau bahkan berkomitmen untuk membuka pintunya 24 jam sampai kapanpun si siswanya mau ngaji, tetap dia akan melayani. ختاما أيها الإخوة، أذكر نفسي وإياكم بالرفق والرحمة بالطلاب الذين يأتون إلينا، أن نصبر عليهم، نتحملهم، نرحمهم، وأن يرون منا صدق الوالد، صدق الأم، كيف يكون الأب شفيقا رحيما بولده، كذلك هؤلاء الطلاب نصبر عليهم، نعلمهم بهدوء بلطف، ولأن الطالب يتأثر بأستاذه أكثر ممكن من أبيه، ويحب أستاذه ممكن أكثر من أبيه، يتعلق قلبه بالأستاذ أكثر من الوالد، ويسمع منك أكثر مما يسمع من أقاربه. فلذلك نريد أن يرى منا طلابنا، أن يروا منا وجها يعني ممثلا للقرآن الكريم. إن شاء الله نتمثل القرآن بأخلاقنا وسلوكنا، وإن شاء الله هؤلاء الطلاب هم من الحسنات الجارية والصدقات الجارية في صحيفتكم. علمت 100 لك 100 صدقة جارية، علمت 50 صدقة جارية
Sebagai penutup yang beliau sampaikan, pesan untuk kita semua adalah kita mengajarkan Al-Quran harus dengan sabar, kasih sayang, kelembutan, dengan sikap yang seakan-akan kita adalah orang tua mereka. Sebagaimana orang tua mereka memiliki sikap lembut kepada anak-anaknya, seperti itu kita seharusnya bersikap kepada anak-anak yang mengaji kepada kita. Bahkan bisa jadi anak-anak menganggap kita mendapatkan dampak daripada kita mengajar itu lebih daripada mereka mendapatkan dampak sikap daripada orang tua kita. Karena kita ajarkan adalah Al-Quran, maka ketika kita mengajarkan dengan lembut, kasih sayang, dengan kesabaran, itu pasti akan mereka ingat. Dan selama mereka membaca Al-Quran, mereka adalah sebagaimana beliau sampaikan tadi, ibarat lembaran amal jariah kita yang tidak akan pernah putus, diberikan oleh Allah pahala yang berlipat-lipat. Semoga kita semuanya menjadi ahli Quran sebagaimana didoakan oleh beliau tadi. Allahumma amin. Alhamdulillah, untuk sesi mau'idhah tausiah motivasi dari beliau sudah selesai. Untuk selanjutnya kita kembalikan ke Ustaz Mas Turi. Jazakumullah khairan jazaa fadilatul Syekh Ustaz Dr. Mahir Hasan Al-Munajjid wa Ustaz Ahmad Birzal yang sudah menyampaikan begitu banyak hikmah, begitu banyak pelajaran, begitu banyak iktibar dalam proses di mana seseorang harus terus istiqomah dengan Al-Qur'annya. Para asatidz peserta Silatnas Umi Foundation tahun 2025, sedari tadi kami menyimak dan perhatikan begitu khusyuk mendengarkan, begitu khidmat dengan penuh penyimakan yang luar biasa. Saya ingin menyapa kembali bagaimana kabar dan semangat siang hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Ini sepertinya terlalu khusyuk tadi ya. Kami coba cek kembali semakan sebentar lagi kita akan jeda ya. Bagaimana kabar dan semangat pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Maju terus, akan bertemu Allah. Silatnas Umi Foundation 2025. Sudah tidak sesuai dengan grup yang ya. Belum istiqomah ini. Seperti sudah mulai bergeser, cek lagi. Silatnas Umi Foundation 2025. Alhamdulillah, serasa ruang ini hidup kembali ya. Asatidz rahmatullah taala, al-qail Imam Ibnu Mubarak menyampaikan bahwa al-isnadu minad-din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Hari ini, saat ini kita akan lanjut ke acara inti selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu prosesi penganugerahan sanad Al-Quran Imam Asim riwayat Hafiz Tariq Syatibiyah yang akan disampaikan, diberikan oleh guru kita Syekh Al-Ustaz Dr. Mahir Hasan Al-Munajjid, didampingi oleh guru kita Kiai Haji Mudawi Ma'arif LCM. Juga mohon kesediaannya kepada Direktur Program Umi Foundation, dalam hal ini Ustaz Haji Ahmad Yusuf MS EPD, juga Dr. Abed Musyafa Fatoni EPD untuk berkenan mendampingi keduanya. Kepada Ustaz Yusuf dan Ustaz Abed Musyafa mohon untuk naik ke atas panggung. Wa narju lil fadilatil Ustaz Syekh Dr. Mahir Najib wa Ustaz Kiai Haji Mudawi Ma'arif an tatifa amam al-khatibin an yu'tiya al-syahada sana. Tafadhal wa falyatafadhal ilahi mashkura. Dan kepada panitia agar dapat bantu mempersiapkan segala sesuatunya di proses penyerahan dan penganugerahan sanad Al-Quran Imam Asim riwayat Hafiz. Asatidz rahmatullah taala, ini saatnya kita akan menjadi saksi penganugerahan sekaligus pengukuhan sanad Al-Quran Imam Asim riwayat Hafiz Tariq Syatibiyah
syadidiyah oleh guru kita Al-Mukarram Syekh Dr. Malik Al-Munajjid yang akan disaksikan didampingi oleh guru kita Mudir Ma'arif. Untuk peserta pertama dan baris pertama kami mohon untuk berdiri. Pada baris pertama kami mohon berdiri. Selanjutnya kami panggil Al-Mukarram Al-Ustaz Shalih bin Munawwir. Dari peserta pertama yang telah menuntaskan talang lisanannya kepada guru kita dengan sempurna bil-dhahbil ghaib lil-hifdz, yaitu dengan setoran hafalan sempurna 30 juz. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan tidak terima dari beliau. Selanjutnya Irwan Wahyudi bin Bahrul Aziz. Berikutnya Dr. Syaifullah bin Nawawi bin Riyadi. Komaruddin Effendi bin Usairi. Abdul Aziz bin Juremi Mustafa. Haji Asy-Syairofi bin Muhammad Irfan Al-Haji. Befi Hanafi bin Muntahir. Berikutnya Ahmad Afifi bin Sukiwaras. Ahmad Budianto bin Tumiri. Abdurrahman bin Hamidi. Selanjutnya Abdus Salam bin Mahmudi. Jujun Juanda bin Asad Karmana. Selanjutnya Ridwan bin Adi Jamaluddin. Berikutnya Fathur Razi bin Munari. Abdul Malik bin Hatim. Selanjutnya
Muhammad Sulam Mahsud bin Muhammad Sholihin Al-Haji. Berikutnya Agus Priyanto bin Suwadi. Pada baris pertama dipersilakan untuk duduk kembali dan baris kedua silakan berdiri. Selanjutnya kami panggil Al-Ustaz Syaikh Hasan bin Mukhraji. Berikutnya Muhammad Murais Amin bin Ahmad. Muhammad Mustafa Kamil bin Muhammad Rusdi. Berikutnya Nur Irwansyah bin Abdus Salam bin Sajjad. Selanjutnya Abdul Prasetyo bin Iskan. Muhammad Jumari bin Safarah. Abdul Hanan bin Syukrina. Selanjutnya Muhammad Hafid bin Syaksi Al-Rahman. Selanjutnya Syamsi bin Kurdi Mashhari. Selanjutnya Iqbal Muhammad Ghazali bin Jumakir Suparno. Selanjutnya Selamat Tulus bin Mardan. Selanjutnya Ahmad Mufti Hidayat bin Muhammad Zaini Al-Hajj. Selanjutnya Muhammad Iswahyudi bin Muhammad Sadena. Selanjutnya Dani Razi Eros Azkar bin Ulul Azmi Kamal Abdullah. Selanjutnya Edi Martoyo bin Subati. Selanjutnya Muhammad Mustaqim bin Haljan Al-Hadi. Selanjutnya
Hadiyatullah bin Alimuddin. Selanjutnya Sotir Siagian bin Al-Had Panjang Siagian. InsyaAllah sanantahil mawda qalil. Summa ba'da dhalik, selanjutnya Abdul Aziz bin Tari. Wal akhir Muhammad Radidi bin Abdul Ghafur Al-Hajj. Lalu di fadilatin asadir Al-Tarufi selanjutnya asadir sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya proses dokumentasi beserta segenap jajaran asadir. Foto bersama sekaligus diikuti oleh seluruh jajaran direksi dan manajer bidang dan serta manajer bidang. Kami mohon sedianya untuk beserta Ustaz Samidi, Ustaz Rizal, juga Allah Ustaz Arwin, Ustaz Bayhaqi dan segenap asatidz yang lainnya untuk turut bersama dokumentasi. Dan asatidz lainnya Ustaz Haji Firman, saya turut bersama ini. Ustaz Firman bisa saya turut bergabung. Oke, tahan musiknya. 3, 2, 1. Lagi 1, 2, 3. Ganti gaya. Gini semua. Sesi foto Pun. Oke, tahan 1. Bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para guru, para ustaz, para asatidz, wa khususan nasyuruka li fadilatil Syekh Dr. Mahdi Hasan Tadi wa Dr. Kiai Haji Mudawim Arif sudah membersami dan mengesahkan prosesi pengakuan hasanah sebagai bukti bahwa para asatidz khatimin sudah resmi menyandang mendapatkan sanad riwayat bacaan hafaz qiraat Al-Quran Al-Asif riwayat hafaz Tariq Syatibi. Dan kepada para guru dipersilakan menempati tempat yang sudah tersedia. Dan selanjutnya peserta khatimin meninggalkan panggung kehormatan.
Ini antar peserta mau dipoto lagi atau cukup? Cukup ya, cukup bisa. Baik. Boleh silakan. Satu lagi, request satu lagi khusus peserta. Silakan yang bagian baris depan untuk duduk, baris kedua tetap berdiri agar proses dokumentasinya bisa sempurna terlihat. Nah, mungkin ada tempat kosong di depan, bisa ditempati Ustaz Rogibi, mungkin maju ke depan. Ya, Ustaz Sopir sudah cukup. Nah, mungkin bisa agak bergeser ke tengah untuk yang bagian belakang. Bisa posisinya agak center samping kiri. Kursi orang tahan posisinya tegak. Senyum, tahan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ini semua tangannya. Tahan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oh, gini belum. Gini lagi. Kelas 1, Ustaz. Khatimin yang sudah resmi mendapatkan penganugerahan sana Al-Quran Ma'asud riwayat Hafiz Tariq Syatibiyah. Mudah-mudahan ilmu yang didapat senantiasa memberikan manfaat bukan saja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat kaum muslimin dan untuk memperkuat dakwah Al-Quran di wilayah masing-masing. Selanjutnya setelah ini silakan langsung. Tahan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kepada para hadirin dipersilakan untuk langsung turun panggung. Asatidz sekalian, mari kita berikan aplaus untuk yang begitu luar biasa bermujahadah, bekerja keras menuntaskan sanad Al-Qur'annya 30 juz kepada guru kita, tentu dengan tantangan dan ujian yang tidak kecil. Dengan kesabaran yang begitu besar, mereka bisa menuntaskan dengan sempurna, dengan dibuktikan dengan keberhasilan yang sudah diberikan oleh guru kita, Fadilatul Syekh Ustaz Dr. Mahir Hasan Al-Munajjid Al-Darwishti. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diterima bisa bermanfaat dan bisa kemudian disebarluaskan ke seluruh wilayah yang ada di dalam menjalankan tugas-tugas yang mulia dari Umi Foundation. Asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya rangkaian prosesi penganugerahan sanad Al-Quran, maka berakhir pula rangkaian kita di sesi kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya setelah pesona, yang insyaallah kita akan bergabung kembali di pukul 1.15 nanti setelah pesona. Oleh karena itu, kami atas nama pemandu dan sekaligus pengatur acara mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada hal-hal yang dalam proses amal ini banyak kekurangan di sana sini, dan mari sama-sama kita tutup kita akhiri sesi kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.